Namaste. My name is Elena and I come from Russia. And this is Sasha from Georgia. I'm a blogger. Yes, and today we're joining with our friend Ellen. Where are we, Sasha? We are in Nepal, Nepal, yes. in the beautiful city Pokhara, near the Fewa lake. How beautiful the scenery is. But unfortunately today we would like to draw attention to this side as well. Yes, this side is Sasha, can you tell us about your experience? Can I tell it in Russian? Yes. Okay. Мы находимся в прекрасном месте, в прекрасном городе, возле прекрасного озера. Я не так давно нахожусь здесь, начал замечать вещи, которые, может быть, люди, которые привыкли, не замечают. Расскажу, как вообще, наверное, мы познакомились, как я к этому пришел и как я заинтересовался вашим проектом. Мы как-то сняли лодку, уплыли на следующий берег, на тот берег, и я курил и инстинктивно выбросил бычок. В тот момент я, наверное, не понял, что я сделал, но с определенным временем ко мне пришло осознание того, что я сделал, и меня это очень сильно беспокоило. Через общих знакомых мы познакомились с Сашей и рассказали о том, чем мы занимаемся последние 2-3 недели. Okay, so for the last 3 weeks I'm helping my Nepali friends with a project called Project Nature. And the goal of this project right now is to clean the shores of this beautiful lake. And we started from the Kapodi landing zone. The last few days we, together with the villagers, we've been cleaning the happy village. And this is what we've been doing. Мы, в принципе, познакомились совершенно случайно. Я совершенно случайно узнал, чем занимаются ребята. И, наверное, в тот момент, когда я это узнал, в принципе, я сразу отреагировал. Да, я моментально отреагировал, я просто в тот момент щелчок и понял, что это моя возможность исправить свою ошибку. И возникла идея, в принципе, как дать и другим людям возможность исправить эту свою ошибку. At this point, Sasha offered an idea where, in order to, on one hand, make people conscious, and then on the other hand, help them a little bit financially, Sasha is offering his personal money for everyone, for local people, to join us picking up the trash. Я считаю, что мы сделаем два доброго дела. Мы очистим озеро, и это возможность помочь людям финансово. И помимо этого, я думаю, что каждый человек и окружающие люди, которые будут за всем этим наблюдать, они задумаются над тем, стоит ли делать вот это, потому что здесь сидим мы, здесь ходят дети, и этого здесь может не быть просто. А тем более в озере, я думаю, это даст нам результаты. नमस्ते मेरो नाम चाहिँ एलन विष्ट हो म चाहिँ प्रोजेक्ट नेचरको एउटा सदस्य पनि हो अहिले म चाहिँ पोखराको यो ल्यान्डिङ जोन क्षेत्रमा आएको छु अनि यहाँ म चाहिँ किन आइरहेको छु भन्दाखेरि हामीले यो 22 दिनदेखिको क्लिनिङ क्याम्पेन चलाइरहेको छौँ जुन चाहिँ खपौदीको सिमसार क्षेत्र हुँदै अहिले चाहिँ आएर हामी ह्याप्पी भिलेजसम्म आइपुगेको छौँ अनि यो अन्तरालमा हामीले मेरो साथीलाई भेटे यही साथीलाई भेट्दाखेरि उहाँले हाम्रो प्रोजेक्टमा धेरै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो अनि अहिले त्यही कुराको छलफल गर्नु हामी यहाँ आएको छौँ म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँले हाम्रो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा मनबाट सहयोग गर्न चाहनुभएको छ जुन सहयोग चाहिँ हामीले उहाँले के प्लान गर्नुभएको छ भने हरेक एकजनालाई नेपाली एकजनालाई गाउँको लोकल मान्छेहरूलाई चाहिँ एक बोरा प्लास्टिक टिपे बापत यो एरियामा 100 रुपैयाँ दिने एउटा योजना उहाँले हामीलाई सुनाउनु भयो उहाँको एउटा यो प्रोजेक्टलाई हामीले स्वीकार गरेर यो कार्यक्रम गर्नु लागेको छौँ यो एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम पनि हो र एउटा यो सहयोग पनि हो यो जुन लकडाउनको बेलामा एउटा एकदमै सहयोगी रूप हुन्छ तर कर्म गरेर नै हामी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणाले चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन लागेको
प्लिज तपाईहरु सबैले हामीलाई साथ दिनु होला, हात दिनु होला र यो प्रोजेक्ट नेचर फेवाली क्लिन क्याम्पेनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनु